अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। भारत के शहर दिल्ली में एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और बहुत ही ज्यादा खिदमत गुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थी। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता था और पीर साहब से कहता, हुजूर मेरे लिए दुआ करें, एक बेटी की शादी करवानी है, उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सारा दिन गर्मी में मजदूरी करता। वो अपनी खाल उतार कर भी इतना पैसा ना ला सकता था जिनसे उनकी बेटियों की शादी हो सके। वो शख्स बहुत ही ज्यादा गमगीन था। एक रोज वो शख्स पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहने लगा, हुजूर मेरे एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करवानी है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उस पीर साहब के खानकाह के करीब एक यहूदी का घर था। उस यहूदी बहुत ही ज्यादा अमीर था और जमींदार भी था। उसने बहुत से भैंस भी पाल रखी थी। एक दिन यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा, तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करवाओगे? उनके लिए पैसे कहां से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करे और तुम्हें कुछ पैसे दे दे जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी करवा सको। वैसे भी तुम अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स उस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा, मेरे पीर साहब के पास पैसा नहीं है। तो ये यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब सिर्फ बातें ही कहते रहते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फला यहूदी के वहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की देखभाल करनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार दे दूंगा, जिससे तुम बहुत ही आसानी के साथ अपनी बेटियों की शादी करवा सकोगे। उस शख्स ने जैसे ही यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा, तुम जैसे हजारों मेरी पीर साहब का मुरीद है और उनके वहां काम करते हैं। तो वो यहूदी कहने लगा, महज बातों से कुछ नहीं होता, क्या वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकता? ये बात पूरे गांव में फैल गई और हर आदमी ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात पीर साहब यहूदी के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और जब पीर साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने काम पर रखोगे और इसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दोगे? अगर तुमने ये बात कही है तो तुम्हारे ये काम करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी आजान होगी तब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। नमाज के हवाले तुम मुझे कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। नमाज अदा करने के बाद फिर मैं तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूंगा। यहूदी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन आप इस पर साबित कदम रहेंगे, इसका क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बातों पर साबित कदम रहूंगा। यहूदी ने कहा, ये काफी नहीं है, मैं जुबानी कलाम पर यकीन नहीं करता। उसके बाद यहूदी पीर साहब को लेकर शहर की काजी के पास गया और पूरा वाकया सुनाया। मैं इनको 6000 दिनार दूंगा, उसके बदले ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने अपना मसला हल कर दिया और 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दी। उस दिनार से उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी। ये बात जब मुल्क के हाकिम तक पहुंची और वो बादशाह बहुत ही ज्यादा नेक सीरत का था। बादशाह सलामत सब कुछ सुनने के बाद
بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور اس نے ایک درباری کو 12,000 دینار دیے اور کہا اے پیر صاحب کو دے دو اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، اور بہت ہی خوش ہوئے اور ان کے طور پر 12,000 دینار دیے، جس میں 6,000 دینار آپ یہودی کو واپس کر دے اور باقی کے کچھ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر حاضر ہوا تو پیر صاحب نے وہ 12,000 دینار لیے اور اپنے مریدوں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے درمیان وہ پیسہ بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کا معلوم ہوا کہ بادشاہ سرابند نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6,000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گیا، پیر صاحب نے کوئی بات نہیں کیا اور اپنے کام کرتے رہے۔ یہودی نے سوچا جا کر تو دیکھوں پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی کیوں نہیں حاصل کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ سکتے تھے۔ یہودی نے یہ بات پیر صاحب کو جا کر پوچھا، آپ کو بادشاہ سلامت نے 12,000 دینار انعام کے طور پر پیش کیا، وہ سب کہاں گئے؟ تو پیر صاحب نے جواب دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، جو کہ میں نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ یہ بات سن کر یہودی بڑا متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدم مبارک پر گر پڑا اور کہنے لگا، آج سے پہلے میں مسلمانوں کی اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، بیٹیاں ساجی ہوتی ہے اور میں نے ان پیسوں کو ان غریب بچیوں کی شادی کے لیے دے دی، جن سے ان کی شادی ہوگی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے، مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ تمہیں کیا پتا میں اپنے زندگی میں ایسے کتنے ہی بیٹیوں کی شادی کروا سکوں، مجھے اس کام پر بہت سکون ملتا ہے۔ وہ پیر صاحب اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اس نے اپنے دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دی اور کہا، حضور آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے لیے دعا کریں اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوستو، ہمارے مذہب حسن و اخلاق، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنا چاہیے۔